Morning, another day, another vlog. Danak diti tata parke. Nakitak na iti lolo kan lola ko madamamot pag nada si ka. Kadalasan ket babakot manmanot ti ubing. Da kumamot ti kastoy tayo di jelasang. Mada pagpagnaan kumamot dagiti bakot. Kadalal na kay. Dito'y ayan ko itata. Agmagnada iti bigat. Nuhanda masangot ti bigat. Ti malom. So nga adumot ti healthy to yung babakot. And dati pusa ni kaasipay. Atay samot gawod ni father dear ko dayto yun ni nakadado uno sa bale. Dahito iti kanon mi itata bacon ken nagmarinate nak iti manok. Iluto klatad to air fryer ren ta alis to maluto ken hamo pay banbantayan talaagi baliktad. Ito ang maganda pag may air fryer ka, kung may ginagawa ka bang ibang trabaho, pwede mo siyang iwan, iset mo na lang yung time. At ang gusto ko nito, hindi siya oily, hindi tulad pag nag-fry ka dyan sa padela. As in, maraming mantika, kain tayo. Da kami terwar. Tin. At bilbilang ng apo. Bilbilangan na aji ko aji building ayam eh. 17 floors lang. 20 awan. Siyempre awan ti 4. Walang 4. Total po awan. Malpas nan sa nga nabilang dahito building nga ayamin. Dati nga yung floor mikat hanggang 20 pero at dati talo nga number nga awan so nga 17 lang dapat. Natata makimarmaritesen. Agyama!